kumpasulu regama silo apun kayalok nuru ako nayalok ako silo ngok kinam asinakom nulung laginam regam ke laginam ngok kinam doing domo ako lobi pumna medong silo ngoluboy BP high pressure dan short BPM na blood pressure de kape idang kape mulai ekun yang buat doctor lukam pe lumulo BPM nam baji kunu nok pressure de odai bu up down na dagdat takam taniloi pressure high pressure low pressure de kadagur idogom bari emulo kapi kun jupak bagam barikang no kape ye imulo no bari mado po ko imelayen pras ko yoga pranayam de mimilo ngo yoga de ngo gadina murso gute system semai hemoglobin hormones nutrient protein jitu adun so ngulka om solimone i ripang i kidare balance da balance imbalance dem kinaman imbalance ngo gadina murso imbalance kang jene kano imbalance kang baik dem control to mang accident kang just like dem ko adina murso system kidare ayog imbalance muloi tidu ramdu iname wo takam lo kumpadu deni ka muktavoti hai patanjali dok ramdev ke bunai nam kushriya kone te muktavoti se no BP no high pressure bari bulo rehul mela no tolarung sem dok no mango agak local kushre agak rumyang kushre ko dopem gom no tolarung itu simple no jati lau nam dem ulu dem lepoi tu ekdom pe jomut gela ata no bita to kam pe pio to kam pe domuloi no BP de only BP o mang bilo lau de na no ute indigestion acidity gas heart no asin kinam pesare go mai boje go lap kanum dok alo lene alo boje doko lagi mang be lene alo domulo ekdom baridan no murder pe lagi ma murder ye mangke sula sido murder ma pe ulu maji सुपर लगी है चिंता सीता होता है चिंता नहीं चिंतन करना है हम आगो में काटूं तातो आयो कदम पे मुलुपक एरो आई पे दोप लगी दूं जो जरे माप मदर माप योगा प्राणायाम का पे ये ने बंपा Kepalwati mau pas minit ko besi une jene okolai tadung BP diabetes abet de BP ekte ane kidunge sulai tudagom na rai mang sulai tu nam de age tungke sula sinama sulai dem yam yong mo kol du ngo pelang silibar kini o gute blood circulation gute ngo iri pang me bai ma moebo ero kusere ma sulai tu nam de kusere ma sulai tu nam de jom kaling kuna men pida yoga pranayamito lau go doto aipo doto pola aine gan bojana go talla purti partala duto aso page kuito besi lomna sini pe lagi bang jeri ali pe lagi mang yoga pranayam dem yugela ni laru hamba dungela ni laru silongo dungela ni ibodung karangam dula ibodungai roktermu pe no aru kali lang no ke abutani tongke amnam youtube channel lo pae देखो कुशेरेम गो लुबिtung herbal medicine machine yang yoga pranayam aru meditation aru adhyatmik gyan aru ayong go dharma kormo doing go kosin including aru lagi rang na aru ka gom aru to dharma doing kosin hinchupa lagi do aru ka gom log runa tune mo kumsupa lagi do edemu pa ainam doing go lubol lada pamna apung ayang ko bilang kamna kumpalik tu gitu yoga pranayam exercise dengan apung bilang kamna kumpalik tu aido do regama apung asina yang ko bilang ka Om Yerung Tony Polo. Namaste.